Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? How are you today? Apa kabarnya? How are you today? I'm fine. I'm fine, ma'am. Before we start to study, let's pray together. Pray. Start. Pray finish. Amin. Alhamdulillah. Okay. Anyone know what will we discuss today? Ada yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Deskriptif. Mendeskripsikan anggota keluarga. Mendeskripsikan anggota keluarga. Oke. The purpose of this study is about to explain what is the descriptive text. And in the end of this meeting, I hope that all of you can make a descriptive text, a perfect descriptive text with the structure. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah saya harap nanti di akhir pembelajaran ini kalian bisa membuat bukan kalimat lagi, tapi sebuah teks deskripsi. Nah, I have sent the material in your Google Classroom before. From you can mention or explain what is the structure of the descriptive text. Saya mulai dengan siapa dari kalian yang bisa menjelaskan sedikit struktur teks descriptive text. Untuk Darlene, what is identification? Contents about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Describe it, ya. Oke. Jadi introduction isinya itu adalah introduction. Identification itu adalah isinya itu adalah general introduction, ya. Contains with apa, Darlene? Berisi apa itu introduction-nya? Contains Person, place, animal, or object will be described. Ya, describe. Oke. Kalau Dimas, can you explain what is the description? Description is contains a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its feature, form, color, or anything related to what the writer described. Iya, kita bisa sebut colors, kita bisa sebut its features, ciri-cirinya. Bila dia itu person, ya. Kita bisa sebut formnya, bentuknya, ya, bila dia itu sebuah benda. Oke. Kalian sudah tahu what is identification, apa itu descriptions, ya. Perhatikan dulu, siapa yang bisa menjelaskan di antara kalian kenapa paragraf pertama itu identification dan kenapa di second paragraph itu description? Ayo. Karena paragraf pertama itu Sebentar. Siapa dulu? Si Ariel dulu yang ngomong. Karena paragraf pertama itu menjelaskan ciri umum ataupun apa ya? Ya, ciri umum terus. Kalau paragraf kedua, second paragraph? Paragraf kedua menjelaskan ciri khususnya, Bu. Oke, paragraf kedua menjelaskan ciri khususnya. Can you mention what is the ciri khusus di situ? Yang mana ciri khususnya maksudnya di situ? Can you mention it? Bisa sebutkan nggak? Kulit dan rambut itu, Bu. Oke. Physical ya, physical appearance-nya ya. Bentuk fisiknya ya. Oke, good. Kalau yang paragraf pertama kenapa dibilang ciri umum itu tadi? Kenapa? Karena dia supaya menjelaskan ke orang banyak. Ya, tentang dia tanggal lahirnya, kerjaannya. Iya, ada menyebutkan tanggal lahir, belum spesifik ya, masih umum ya.
Ya, Bu. Oke, good. Nah, nanti kalau kalian membuat paragraf teks deskriptif seperti nah, sekarang siapa yang bisa membuatnya? Ayo, siapa yang bisa membuatnya? Ini bisa member of your family, salah satu member of your family. Can you read it or can you mention it? Ayo, siapa yang bisa? My brother name is Bimaswara Ramadhani. He was born in Pacitan, 13 August 2011. He is still elementary school. He likes fishing. My brother is funny. He is height and thin, first of all, and thin lips. And he has nose of the pets. And skynet yellow lesion. Hair, leg, short, and sky. He is free and diligent. He is stubborn and fussy, but I very much my brother. And I love you so much, my brother. Sudah, Bu. Okay, thank you, Darlene. From your text, can you identification which one is introduction? Our identification. Yang mana itu yang identification? Darlene, dari teksmu tadi yang mana? My brother name is Bimaswara Ramadhani. Itu. Oke, sekarang yang description. Which one is description? Yang saya menceritakan tentang ciri-cirinya itu, Bu, yang tentang dia lucu, dia tinggi itu, Bu. Oke, good. Oke, terima kasih Darlene. Oke, now Dimas mungkin? Dimas? My father's name is Dedi Aprianto. He was born on April 25, 1980 in Kediri. My father worked as an honorary staff. He really likes sport and he has a hobby of hunting. My father is very pleasant and kind. He is very diligent and smart. My father is well built. His face is oval and his eyes are big. His hair is short and straight. He also has white skin. White skin, okay. My father is very handsome and cool, and I love him. Sudah? Finish? Dimas? Ya, Bu. I want to ask you, saya mau bertanya. Dari teksmu itu, which one is identification? Yang mana identification? My father's name. Oke. Yang description? Ya? Yang menyebutkan apa? Yang menyebutkan tentang ciri khas, ciri khusus. Iya. Silahkan dimulai. Deskripsi teks merupakan deskripsi yang menjelaskan tentang seseorang kepada orang lain agar dia bisa tanpa melihat itu apa? Struktur teksnya apa aja tadi? Jadi struktur teksnya adalah identification dan description. Oke, ya. Jadi sesuai tadi yang seperti kalian sudah pelajari di Google Classroom, kesimpulannya adalah kalian harus menggunakan struktur teks ketika kalian membuat sebuah teks deskripsi. Nah, isinya struktur teksnya deskripsi itu apa? Ada dua. Tadi ada identification dan ada description. Ya, paham ya? Oke, Revalina paham? Paham, Bu. Dimas? Paham? Ya, Bu, paham, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang membuat
teks, deskripsi menggunakan struktur teks. Is there any question so far? Atau ada kesulitan? Silahkan.